Ndugu mpendo, huyu ni mchungaji Sile Abraham, na ukaribisha kwa neno letu la jioni ya leo. Jua Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mwema, ametulinda mchana wote hadi tumefika jioni ya leo. Ndugu yangu, nafurahia sana nikiwa nanena na wewe jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Neno letu la jioni ya leo linatoka katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Naposoma Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 16 inasema namna hii: furahini siku zote. Bwana asifiwe. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo aliyekuwa anaambia kanisa ya Wathesalonike wafurahi siku zote, kwa sababu wale walikuwa ni watu wa hasira. Lakini akafika mahali alipokuwa akihubiria, akimalizia akawaambia kwamba furahini siku zote za maisha yako. Bwana asifiwe. Na hata nami jioni ya leo, ndugu yangu, ninakuambia kwamba furahi siku zako zote, maana unapofurahi hata afya yako inakuwa safi kwa mwili wako. Unapofurahi mbele za Mungu, hata wewe mwenyewe unakuwa na afya nzuri kwa sababu uko na furaha. Lakini unapokuwa umekasirika, unaanza kudhoofika mwili, unaanza kuharibika mwili, huwezi kuwa na furaha katika maisha yako. Lakini Biblia jioni ya leo inakutia moyo, inasema ya kwamba ufurahi siku zako zote. Bwana asifiwe. Licha kuna wakati ambayo hauwezi ukafurahi. Bwana asifiwe. Kuna wakati ambao unafika umekasirika, lakini usije ukakasirika kuanzia asubuhi mpaka jioni, ndugu yangu. Hapana. Sikasirika kwa asubuhi mpaka jioni. Kasirika tu kama nilio ile ya kawaida ya mwanadamu, kwa dakika 2 anza kufurahi, ndipo hata mwili unafurahi, damu inatembea vizuri, kasi yako inakuwa mzuri katika jina la Yesu Kristo. Lakini unapokuwa umekasirika, hata unapokuwa kazini, mahali unapokuwa umesimama, mahali unapokuwa unafanya kazi, jua ya kwamba hautakuwa na amani. Hata customer anapokuongelesha hautakuwa unamuongelesha vizuri. Lakini unapokuwa na furaha, unakuwa unafanya kazi mzuri, unaongelesha customer vizuri. Hiyo ndio tunahitaji kama sisi wa Kristo katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Pia Biblia inaendelea kusema, kusoma mstari wa 17 ya kwamba ombeni bila kukoma. Bwana asifiwe. Tunaposema ombeni bila kukoma, kuna mtu wa maombi yake anaomba wakati ako na shida. Lakini wakati ana shida hajui kuomba. Bwana asifiwe. Ndugu yangu, haijalishi unapitia nini, lakini Biblia inatuambia ya kwamba ombeni bila kukoma. Ndugu yangu, nataka nikutie moyo jioni ya leo. Omba bila kukoma. Licho kwa shida, licho kwa wakati wa furaha, licho kwa barabarani, licho kwa nyumbani, wewe kila wakati silaha yako wacha iwe ni maombi. Bwana asifiwe. Unapokuwa unaomba, unawasiliana na Mungu, unawasiliana na Baba wako wakiwa. Bwana asifiwe. Unapokuwa ukiomba, jua ya kwamba hapo mawasiliano yako iko direct na Mungu. Si unakuwa ukiomba ya kwamba unahitaji chakula labda. Hapana. Wewe kuwa ukiomba kila wakati, chochote kile unahitaji Mungu atakupa. Bwana asifiwe. Wacha kuwa na wakati wa kuomba. Bwana asifiwe. Maana Biblia inatuambia ombeni bila kukoma. Lakini kuna wengine watakuwa wanaomba tu wakati anahitaji labda gari. Hiyo ndio siku atakuwa anaomba. Labda siku amelemewa atakuwa anaomba, nikienda kwa fulani nisaidie. Haya, labda wewe unakuwa unaomba tu kwa sababu watu wanaomba. Bwana asifiwe. Usiombe kwa sababu watu wanaomba. Usiombe kwa sababu imeandikwa tu omba. Hapana. Omba kila wakati. Shukuru kila wakati. Hapo ndio utakapomuona Mungu akikutendea. Bwana asifiwe. Lakini kama utakuwa unaomba tu ile siku unajisikia. Je, kuna mtu mwingine anakuanga yeye anaomba tu ile siku anajisikia. Leo anaomba, anaomba. Leo anaombea chakula, anaombea. Lakini kuna masiku zingine hata huombi. Na wewe ni mtumishi wa Mungu. Hata kanisani umekaa miaka 50. Lakini kuomba unaomba wakati uko na shida. Wakati leo unahitaji kwenda kuomba kitu mahali fulani, unaomba leo ndio wewe. Bwana asifiwe. Hata chakula kuombea kwako ni shida. Bwana asifiwe. Na kuombea
anza kuomba kuanzia leo, maana Biblia imetuambia tuombe bila kukoma. Paulo akaambia kanisa wa Tesalonike waombe bila kukoma. Bwana asifiwe. Na unapoomba kila wakati, hata shida hakuna yenye inakupata, maana mawasiliano yako kila wakati iko pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Najua Mungu ni mwaminifu, ataenda kukubariki na ataenda kukuinua. Kwa yule ambao umefuatilia jioni ya leo, wacha Mungu akubariki, wacha Mungu akuinue na kutakaze na kutie nguvu, kwa sababu kuna watu wengine wanafikanga hata wanakosa kuomba kwa sababu wamechoka, wametoka kazi, wamechoka mpaka sasa kuomba ni shida kwao. Lakini wacha na kutia nguvu leo. Mungu akutie nguvu ukue ukiomba kila wakati na ukue na furaha kila wakati. Najua Mungu ni mwaminifu, ataenda kukuinua na kukubariki. Acha Mungu akubariki ndugu yangu, na acha kutakase kwa damu yake Yesu Kristo iliyomweka msalabani. Barikiwe sana.